Ya khor baca. Hambai media songno. Chini MMA Tripura taraf theke cheng 15 tarikh cheng orni ongkhorkha tei Lucknow sogika 18 tarikh horo. Abo ongkha 6th MMA National Championship aro pray 24 plus states phaika tei 400 plus participants. Ke arni bisingo cheng or 9 jona tong chin chadro ke gold mangka iko Joseph tei silver mangka Manisha bai Saija ke bronze mangka khapang bai khapang tei Rajiv Devarma tong sabinoy tong ke police ke onek tough fight borok khaika koi 3 jona no borok malia haipono borok tough fight khai tong total koijon medal mangkha bobo category wo 6 jona medal mangkha binito for youth B 14 years ni ke bo aro binis silver ke Joseph ninka youth B boys bini ke gold tai Saizak ninka bronze bini youth A bini 17 to 18 16 to 17 years ke khapang go youth A bini ke 18 to 21 কয়টা রাউন্ড খেলা তাই বস মিনিট কে সময় রাখো যাকবো না 3 minutes 3 round 3 hour 3 minutes 3 round মানে কাইসা মিনিট ও কাইসা রাউন্ড 1 মিনিট খায় हां কাইসা রাউন্ড 3 minute 3টা রাউন্ড के आरो प्रिलिमिनारी राउंड टंगो प्रिलिमिनारी परे से क्वार्टर टंगो क्वार्टर नि परे सेमी ओ जुदी सेंकांखाय नों ब्रॉन्ज मानाय जिते कां इको सेमी ओ जुदी हारि कांखाय सिल्वर के आरो सेमी फाइनल तो नों फाइनल थांनाय अदिनि मुंखे आनमुं तो रेमन बंसे आंनो टेक्निकल डायरेक्टर त्रिपुरा एमएमए मा थिनां रगो बा आगेम रगो इंटरनेशनल थंगना नाम हायरक नि वन सong रो तो तंग थंगना लेबा obviously chini to international facility joton tong je platform chini no best platform hinjagi tong tabu MMA India te MMA Tripura haipono students ono hothat cheng rohmaya international karon borne onek tough training no jawo training sara cheng haino pathogai borono discourage chomdrokhe cheng pathog yato apato tabuk state by national no cheng experience omdrop cheng iko thairi tongta हमने कोचिंग रखे बरो खाइरे कोचिंग तो एको खवाई रगो खाइरो हंगे आगतला टाउन रगो खाइरो हंगे विभिन्न जे जा एको खवाई रगो खाइरो हंगे आगतला टाउन रगो खाइरो हंगे विभिन्न जे जा एको रांगामुरा रगो ngui tong ke tini tabu जे प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर क्रेन बाबिनो आवन चिनि मेन डिसएडवांटेज आबंग तंके जों एक अलरेडी त्रिपुरा गवर्नमेंट बाय को सालायतों स्पोर्ट काउंसिल नि जे आरसीसी हॉल आवनो मानना बागै आरो जुदि मांखांखाय तो चिनि प्लेयर्स चिनि फाइटर्स ते बरक काहम परफॉर्मेंस खाय मन आरो थाङै चेम्पियन फायगा मुसासक मा माने बारां पैसा मा जुवा मुंग मदमान फास्टे रको ताबुक जराते जों थांफ्रोबो कुनो माया फाइफ्रोबो कुनो कम्युनिकेशन करे ऑल एवरीथिंग सेल्फ स्पॉन्सर सेल्फ फंडेड केवनो पेरेंट्स रक जे चुबाखा जे कष्ट खाई चुबाखा आबनो जाते निजेनि चेरायनो मुसुंग जे आनि चेराय थंमंग ताबुक नायदि ड्रग्स रिलेटेड गैम्बलिंग रिलेटेड अनेक उंतों फियाचिन बर थंनाय कयजन तो आनि चेराय थंथं आनि चेराय खेला दुला खायदों आते कुन केब करे शुधु फेसबुको सालायो जे ताबुक अनेक किसु नेसा जिनिस उंतों फिया चेराय रनो रहने केब करे रहोका कोइजन एको आसे आरो इंटरनेशनल ने बा कोनो आलकाते सने पार्टिसिपेट खदो खायफाय अमतो तबु नेशनल चैंपियनशिप इंटरनेशनल चैंपियनशिप तो और नेशनल फाइनल कोनो बरक करी अमन नेशनल चैंपियनशिप पूरा 24 स्टेट यूनियन टेरिटरीज बतों गारने से MMA इंडिया जेता सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन 400 जन ऊपर पार्टिसिपेंट चमेगा अब कैसा वेट कैटेगरी कम से कम नहीं 3-4 बार में बोला सिंपल राउंड नहीं पकड़ से आर बिसिंग से जुदी किसु मेडल माने फाइक अब अनेक
kaisa kok koto pai ya aro chang abono recognition chang mun muchungo ya te chang chin cherai government থেকে ফান্ড মান কাঙ্কে স্কলারশিপ মাঙ্কে চেরাই রাখবো মানে যে প্যারেন্টস 100% দিয়ানি 50% ইয়ক নাই আতেই রাখতা দাবু গভর্নমেন্ট তাম কয়নাও সুসিং বিসিতে government at least some honorarium rina hongchang te platform je mon practice platform je RCC eto aboto kaisa government kaisa training center se ge chungno kaisa atei jagao chungno jaga rina hongchang ge atei jaga chungno rikangke chini participants je kaham practice paimanai te honorarium rikangke borok tebo utsaho encourage manai government theke atei